मूवी के शुरू में एलन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी परेशान थी और वो प्रे कर रही होती है कि कोई मुझे अकेलेपन से बचा ले, चाहे कोई भी आ जाए, गॉड, एंजल या फिर कोई और। उसकी ये पुकार को सुन लेता है और आ जाता है। उसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी। एलन उसे देखकर चीख भी नहीं पाई और नीचे गिरकर कांपने लगी। ये कोई ऐसी शक्ति थी जो ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई एंजल। अब कुछ टाइम गुजरता है और हम जर्मनी के विस्बोक टाउन को देखते हैं जहां एलन अपने पति के साथ रहती है, जिसका नाम थॉमस है, जो कि रियल एस्टेट एजेंट है। वो एलन से बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। फिर एक दिन उसका बॉस उसे एक पुराने बंगलो को बेचने का काम देता है, जिसके शेयर होने पर उन्हें काफी पैसे मिलने थे। इसकी डील के लिए थॉमस को बंगले के नए मालिक, जिसका नाम कॉन्ट और लोग था, के पास जाना है और डील साइन करवानी है। थॉमस घर आकर एलन को अपने ट्रिप के बारे में बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। ये सुनकर एलन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहती। वो उसे कहती है कि मत जो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपने सपने में उसे मरते हुए देखा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और जैसे तैसे करके उसे मना लेता है। अगले दिन वो उसे अपने एक दोस्त डॉक्टर के घर पर छोड़ देता है, जहाँ पर फ्रेडरिक और उसकी बीवी उसका ख्याल रखेंगी। फ्रेडरिक को रहना की 2 बेटियां हैं जो कि एलन के काफी नजदीक होती हैं। फिर वो सभी लोग आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। एलन अपने लॉकर के अंदर अपने कुछ बाल रखकर थॉमस को देती है और वो अपने सफर पर निकल जाता है। खैर, एक लंबा सफर तय करने के बाद वो ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाता है। वहां पर अजीब सी शांति है, जैसे कि लोग शोक मना रहे हों। वहाँ के लोग उससे कोई बात नहीं करते, उससे दूर रहते हैं। उसने उस महल के बारे में जानने की बहुत कोशिश की और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और जब वो कॉन्ट और लो का नाम लेता है, लोग उसे रोक देते हैं कि वो उस महल का नाम तक यहाँ पर ना ले, और ऐसा करेगा तभी अच्छा रहेगा, जो कि उसकी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। खैर, उसे होटल के अंदर रूम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी केयर टेकर लेडी बार बार ये कहती है कि वो वहाँ पर उस महल के अंदर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर एक जीता जागता नाइटमेयर रहता है जो कि सब कुछ खत्म कर देगा। तो आप कैसे भी करके अपना ख्याल रखें। जिसको सुनते ही वो काफी हो जाता है, क्योंकि ऐसी किसी भी चीज के बारे में उसके बॉस नोक ने उसे नहीं बताया था। रात को सोते टाइम थॉमस को कुछ आवाजें आती हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर देखता है कि लोग एक नेकेड लेडी को घोड़े पे बिठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। वहाँ पर वो एक कब्र को खोलते हैं, जिसको वो वंपायर की कब्र कहते हैं, और इस कब्र की लाश पर लोहे की कील को लाश के सीने में गोंदते हैं। लाश कांपने लगी और उससे खून निकलने लगा। थॉमस बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचने लगा कि वापस चले जाना चाहिए। और फिर उसके दिमाग में आया कि हो सकता है कि ये इनकी कोई रस्म हो और उसे कौन सा यहाँ पर हमेशा के लिए रुकना है। ऊपर से इस डील से बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। खैर, सुबह होते ही वो कॉन्ट और लो के महल को निकल पड़ता है। रास्ते में एक घोड़ा गाड़ी आती है, जिसपे वो बैठकर सीधा महल में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो और लोग से मिलता है, जो कि बहुत अजीब लग रहा था। जल्द ही वो डील साइन करने लग जाते हैं। उसकी आवाज बहुत ही डरावनी थी। ऐसी ही आवाज ने मूवी के शुरू में एलन की प्रे को आंसर किया था। थॉमस उससे पूछता है कि गांव के लोगों का मानना है कि महल में जिंदा वैम्पायर रहता है, जिस पर और लोग उसे कहता है कि तुम लोगों के सुपरस्टिशन पे यकीन नहीं करोगे। फिर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं कि थॉमस की उंगली कट जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। खून देकर कॉन्ट और लोग अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर देता है और थॉमस के पास आने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन जब वो जागता है तो उसकी चेस्ट पर उसे बाइट मार्क मिलता है, जिसको वो समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि इसका खून चूसा गया है। इसके बाद थॉमस और लोग से मिलता है, जो उसे डील पेपर दिखाकर उस पर मोहर लगाता है और थॉमस को साइन करने को कहता है। थॉमस इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, जिस पर और लोग कहता है कि ये हमारे पुरखों की जुबान है। डील साइन करने के बाद अब वो यहाँ से जाने लगता है और लोग उसे जाने से मना कर देता है। फिर थॉमस सोने के लिए चला जाता है। सुबह जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी चेस्ट पे जो
پریشان تھے وہ اور بڑھ گئے ہیں، جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ ایک روم میں چلا جاتا ہے جہاں پر اور لوگ کا تاحت ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک تابوت پڑا ہوتا ہے جس میں اور لوگ سویا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اور لوگ جاگ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور لوگ اس لوکڑ کو اسمیل کر کے کچھ بولتا ہے جو یہاں سے میلوں دور ایلن کو سنائی دیتا ہے۔ اور لوگ تھومس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اسمیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے اس میں سے ایلن کی خوشبو آتی ہے اور پھر وہ اس کا خون چوسنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے محل میں قید کر دیتا ہے۔ تھومس کو یاد آ رہا تھا کہ اس کی وائف نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ وہ اب کسی طرح سے محل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگ کی بھیڑیے اس پر حملہ کرتے ہیں، جن سے بچنے کے لیے وہ ونڈو سے باہر آتا ہے، ندی میں کود کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلن کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ فریڈرک ایک ڈاکٹر کو بلاتا ہے جو اسے بے ہوشی کی دوائی سے سلا دیتا ہے۔ جاگنے کے بعد وہ فریڈرک سے پوچھتی ہے کہ تھومس کو گئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا، اور نہ ہی اس کا کوئی جواب آیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، جس سے ایلن کی دماغی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تھومس نے ندی میں چھلانگ لگائی ہوتی ہے تبھی کچھ ننز اسے اٹھا کر چرچ میں لے آتی ہیں اور اس کی سول کو ہیل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ننز تھومس سے کہتی ہیں کہ اس کی سول ایول یعنی اور لوگ کے قبضے میں ہے۔ تھومس ابھی تو ٹھیک تھا لیکن ننز اسے کہتی ہیں کہ وہ یہاں سے باہر گیا تو اور لوگ کا ایول اس تک پہنچ جائے گا، اگر وہ چرچ میں رہتا ہے تو محفوظ رہے گا۔ تھومس یہاں پر رک نہیں سکتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اور لوگ ایلن کے پاس جائے گا۔ دراصل جو ڈیل انہوں نے کی تھی وہ محل کی ڈیل تھوڑی نہ تھی، بلکہ اور لوگ نے دھوکے سے طلاق کے پیپرز پر تھومس کے سائن کروائے تھے اور اب وہ اسے کلیم کرنے کے لیے وزبو کی اور جائے گا۔ تھومس نے جس ڈاکٹر کو ایلن کا دھیان رکھنے کو کہا تھا اس کے حساب سے ایلن کو یہ دورہ خون کی کمی کی وجہ سے پڑ رہے ہیں، پھر بھی وہ اس بارے میں شور نہیں تھا، اس لیے صحیح سمجھنے کے لیے وہ گرو وین فرانس کو بلاتا ہے جس کو تنتر منتر کی کافی جانکاری تھی۔ وہ ایلن کی حالت کا معائنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی بیمار نہیں، یہ کاؤنٹ لو کی شراکت ہے، وہ ایک ناسفراتو ہے۔ یہ سن کے ڈاکٹر ولیم شاکڈ ہو جاتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ پوچھتا ہے۔ وین فرانس بتاتا ہے کہ ناسفراتو تابوت میں رہتا ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، وہ بس خون پیتا ہے۔ وہ اپنے شکار کو قید کر کے رکھتا ہے اور روز تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا خون پیتا ہے، اور جب شکار کے شریر میں کچھ بھی نہیں بچتا تو اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایک عام انسان کی طرح نظر آتا ہے اور اگر اس کے سامنے خون آ جائے تو وہ اپنا اصل روپ دکھا دیتا ہے، صرف رات کو باہر نکلتا ہے، اگر غلطی سے ان پر سورج کی روشنی پڑی تو وہ جل کر راکھ بن جائے گا۔ اب ایلن پر ناسفراتو یعنی اور لوگ کی نظر پڑ چکی ہے اور اس نے ایلن کو شراکت کر دیا ہے۔ ایلن کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے اور لوگ کا ہاتھ ہے۔ اور لوگ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر اور لوگ سورج کی روشنی میں آ جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ سین دوبارہ چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اور لوگ نے ایلن کو پانے کے لیے وزبو کی اور منہ موڑ لیا۔ وہ اپنے قبر کی مٹی اور پلیگ پھیلانے والے چوہوں کو ساتھ وزبو کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایلن وین فرانس کو اپنے نائٹ میر کے بارے میں بتاتی ہے اور اگلے ہی لمحے وہ پوزیشن میں چلی جاتی ہے، جس کی کلائی کو کاٹ کر کے وہ چیک کرتا ہے کہ اسے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا، وہ کسی اور دنیا میں چلی گئی ہے، وہ اورلو کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی تھی۔ ایلن کے پاس سائیکک پاور تھی جس سے اس نے بچپن سے ہی اورلو کے ساتھ ایک کنیکشن بنا لیا تھا۔ وہ ایلن ہی تھا جس نے اورلو کو انسانوں کی دنیا میں بلایا تھا اور جس سے ان کے درمیان لو والی فیلنگ پیدا ہو گئی تھی، جس وجہ سے اورلو ایلن کے خوابوں میں آتا ہے، جس کے بارے میں وہ اپنے پتی کو بتایا کرتی تھی۔ خیر اب ایلن ہوش میں آ جاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ وہ آنے والا ہے، وہ اس کے چاہنے والوں کو ختم کر کے اسے کلیم کرے گا، اگر وہ انہیں بچانا چاہتی ہے تو وہ خود کو مجھے سونپ دے۔ پھر تھومس بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اس کی حالت تھوڑی خراب تھی۔ اب اور لوگ اس شہر میں آ کر کے اسی ڈیل والے محل میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگ جن چوہوں کو اپنے ساتھ لایا تھا ان سے شہر میں پلیگ پھیلنے لگتا ہے اور لوگ بیمار ہونے لگ جاتے ہیں۔ ایک شام جب اینا ایلن کے ساتھ سوتی ہے تو رات کو اور لوگ ایلن کے خواب میں آ کر اسے اپنے پاس آنے کو کہتا ہے، وہ اسے منع کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اپنے پتی تھومس سے بہت پیار کرتی ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ تھومس نے ڈیورس پیپر پر سائن کر دی ہیں جس کے لیے اس نے پیسے بھی لیے ہیں، لیکن ایلن اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ حالانکہ یہ بات تو سچ تھی لیکن یہ سب اور لوگ نے دھوکے سے کیا ہوتا ہے۔ اور لوگ ایلن سے کہتا ہے کہ تم نے بچپن میں مجھے پکارا تھا اور میں نے تمہاری پرے کو آنسر کیا تھا، اب ہمیں مل جانا چاہیے، نہیں تو میں تمہارے قریبی دوستوں
एना को और थॉमस को मार दूंगा। एलन जब ख्वाब से जागती है तो वो देखती है कि एना को चूहे खा रहे होते हैं। अगली सुबह एना हॉस्पिटल में थी। फ्रेडरिक इसका जिम्मेदार एलन को समझता है। फ्रेडरिक कहता है कि वो अब एलन और थॉमस को अपने पास नहीं रखेगा। वैन फ्रांस कुछ लाशों का मुआयना करने के बाद बताता है कि हमारा जिससे मुकाबला है वो कोई वैम्पायर या ड्रैकुला नहीं बल्कि वो एक नॉसफेरातु है। इससे पहले इन्होंने कभी नॉसफेरातु का सामना नहीं किया था। फिर नॉसफेरातु यानी ओरलुक एना की दोनों बेटियों को मार देता है क्योंकि एलन ओरलुक के पास नहीं गई थी, इसलिए अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीबी दोस्तों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर एलन थॉमस को अपने और काउंट ओरलुक के बारे में बता देती है कि कैसे वो बचपन से ही ओरलुक के साथ कनेक्टेड थी। बचपन में उसे यह नहीं पता था कि उसके पास साइकिक पावर थी जिसकी वजह से उसने गलत एंटिटी को बुला लिया था जो कि प्योर डार्कनेस थी, मगर वो उसे अपना गार्ड समझ बैठी थी जो कि अब एलन को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर थॉमस उसे गले लगा लेता है और उसे एहसास दिलाता है कि वो ओरलुक से बेहतर है। खैर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर वैन फ्रांस और थॉमस जो कि नॉसफेरातु के महल जाते हैं जहाँ पर वो उसे उसी के ताबूत में मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर था ही नहीं बल्कि यहाँ पर नौ को छुपा हुआ था। ये वही नौका है जो थॉमस का बॉस था। ये भी नॉसफेरातु का श्रापित था। से हमें पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग नॉसफेरातु ने पहले ही सोच रखी थी। खैर नौक यहाँ पर मारा जाता है। थॉमस को एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है और एलन ने उस गलती से यहाँ पर भेजा है, लेकिन ये सब एक प्लान था जो कि अब हम जान पाएंगे। तो एलन को पता चलता है कि नॉसफेरातु को सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। तो एलन प्लान बनाती है जिसको पूरा करने के लिए उसने थॉमस को दूर भेज दिया था ताकि ये प्लान पूरा हो सके। वो बढ़िया सा तैयार होकर नॉसफेरातु को अपने पास बुलाती है और उसके साथ सुबह तक इंटीमेट होती है। ऐसा उसे इसलिए करना पड़ता है ताकि सुबह होने पर सूरज की किरणें सबसे पहले उसी के ऊपर पड़े और वो मारा जाए। एलन सारी रात उसका दिल बहलाती है लेकिन इससे उसका दिल नहीं भरता, वो उसका खून चूसना शुरू कर देता है। सुबह जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो जलकर राख हो जाता है। थॉमस जब वहाँ पर पहुँचता है तो एलन की आखिरी सांसें चल रही होती हैं। वो उसको अपनी बाहों में भर लेता है। एलन उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। एलन अपनी जान की कुर्बानी देकर विज़बोक को नॉसफेरातु की लानत से बचा लेती है। और यहाँ पर आज की मूवी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मूवी देखने का शुक्रिया।